What was once a sea of colourful reefs off northern Bali has now turned ghostly white. For the past 16 years, Indonesian conservationist Nyoman Sugiarto has been working to preserve coral reefs near his village Bondalam. But his work was undone by recent mass coral bleachings, which he blames on warmer sea temperatures triggered by climate change. Dan karang hampir 90% pada saat itu memutih itu. Tidak melihat jenis karang lagi, mau branching, mau yang masif, itu semua memutih. Jadinya kami sangat terkejut dan tentunya itu juga berpengaruh sangat negatif kepada karang yang kami tanam. Bukan hanya yang alami, yang kami tanam ini yang sebenarnya membuat kami nyesek gitu loh. Jadinya dada ini nyesek, terus banyak karang yang kita tanam itu mati gitu loh. Coral bleaching occurs when coral expels the colourful algae living in its tissues. Without the algae, the coral becomes pale and vulnerable to disease or death. In April, the US National Oceanic and Atmospheric Administration said more than 50% of coral reefs in the oceans are experiencing bleaching level heat stress. It's the fourth global bleaching event in the last 3 decades. Indonesia accounts for 18% of the world's total coral reefs. That's according to the country's tourism ministry. Coral bleaching in Bali in 2023 was mainly caused by rising sea temperatures caused by the El Niño phenomenon. Even though Indonesia's corals are more resilient and tend to recover faster, marine expert Martin Welly says it won't be enough to withstand climate change. Proses coral bleaching atau pemanasan global itu akan lebih sering terjadi di Indonesia. Kalau sebelumnya itu dari 98 ke 2010 ke 2016 ke 2000, itu waktunya rentang waktunya semakin singkat, dan diprediksi untuk waktu-waktu mendatang di Indonesia itu akan, atau di Indo-Pasifik akan semakin sering terjadi yang namanya coral bleaching setiap 1 atau 2 tahun dengan iklim seperti sekarang ini. But Sugiarto is determined to continue his campaign to conserve corals and is advocating the mission to younger Indonesians. Kami berharap makin tahun makin banyak orang yang bisa bergabung, mengerti dan terus ikut melakukan ini. Dan tentunya juga harapan kami adalah yang paling besar adalah mengembalikan terumbu karang yang pernah ada di Bondalam. Karena menurut cerita orang tua, terumbu karang kita dulu sangat bagus.